अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस और मैं हूं इसरार अहमद कसाना। आज भी हम आपसे लाहौर से मुखातिब हैं और लाहौर में आज हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा। उसके बाद इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद का सफ़र शुरू करेंगे। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं, आपको मालूम है कि एक बहुत ही अहम टॉपिक है दहशत गर्दी के हवाले से, और वो है कि आज की दुनिया में दहशत गर्दी के नाम पर और दहशत गर्दी की वजह से जो कुछ हो रहा है, आज उसका तज्जिया करना चाहते हैं हम। और हम देखना चाहते हैं कि दहशत गर्दी क्या है और इसका हमारे यहाँ खासतौर पर इस्लामी मुआशरे में इसका क्या मकाम है, किस तरीके से हम इसको कर्ब कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको रोक सकते हैं, और ये जो जंग चल रही हुई है वॉर ऑन टेरर, इसमें हमारा क्या रोल है, इसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, ये ख़त्म भी हो सकती है या नहीं ख़त्म हो सकती, इसका हम तज्जिया करेंगे। आज हमारे साथ 3 बहुत अहम शख्सियात मौजूद होंगी। उसमें हमारे साथ नज़ीर नाजी साहब, बहुत रिनाउंड जर्नलिस्ट और तजिया निगार हैं, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके अलावा हमारे साथ मुजीबुर रहमान शामी साहब मौजूद होंगे, उनसे भी हम पूछेंगे कि इसमें उनकी क्या ओपिनियन है। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि औरिया मकबूल जान साहब की क्या राय है, और वो डायरेक्टर जनरल भी हैं महकमा आसार कदीमा पंजाब के। उनसे इस हवाले से भी पूछेंगे कि जो सॉफ्ट इमेज का एक हमारा एक सिलसिला चल रहा है, उसमें उनका डिपार्टमेंट भी क्या कर रहा है और इसमें हमारी जो स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए। ये सब चीज़ें होंगी। आपकी कॉल्स भी हम लेंगे। अपना नंबर जो है मैं आपको देता चलूँ। लाहौर से हमारा नंबर है 042 इज़ एरिया कोड, जो हमारा सिटी कोड होगा, और 92000647 ये हमारा नंबर होगा। आप इसमें हमें कॉल्स भी कर सकते हैं। अपने ईमेल्स करना मत भूलिएगा, हमें ईमेल भी आप कीजिएगा। हमारा एड्रेस है newsplus@ptv.com.pk, newsplus@ptv.com.pk। इस पर आप हमें ईमेल्स भी करके अपने तासुरात और मुशाहिदा से आगाह कर सकते हैं। हम अब चलेंगे वापस इस्लामाबाद न्यूज़ के लिए। वहाँ पे मौजूद हैं इशरत साकिब साहिबा और नसरीन आगाई साहिबा, समाज से महरूम अफराद की मदद के लिए वहाँ पे मौजूद हैं। न्यूज़ सेट पे चलेंगे इस्लामाबाद और फिर वापस आएंगे और फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। बैक टू यू इस्लामाबाद, इशरत साकिब साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने ईरान के सदर महमूद अहमदीनेजाद से टेलीफोन पर बातचीत की है और ईरानी सदर के दौरे अरब और शाह अब्दुल्ला के साथ मुलाकात का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि इस दौरे से दोनों अहम पड़ोसी मुल्कों के दरमियान हम आहंगी में इजाफा होगा और खित्ते की सूरत हाल पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा है कि मौसर सिफारतकारी मुल्क की खारिजा पॉलिसी की कामयाबी में अहम किरदार अदा करती है। उन्होंने बैरून मुल्क पाकिस्तानी सिफारतकारों से कहा कि वो मुल्क के इमेज को बेहतर बनाने और सरमायाकारी के लिए काम करें। सदर ममलकत ने ये बात रावलपिंडी में अमरीका, अक़वाम मुत्तहिदा, चीन, भारत, ईरान, फ्रांस, बरतानिया और अफगानिस्तान में तैनात पाकिस्तानी सफीरों से मुलाकात में कही। सदर ममलकत ने सफीरों से कहा कि वो पाकिस्तान के बारे में बैरूनी दुनिया में पाए जाने वाले गलत तस्वुरात दूर करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक में अपनी सिफारती कोशिशों को मुअस्सर बनाएं। उज़्बेकिस्तान के पानी और ज़राअत के वजीर सैफुद्दीन इस्माइलोव ने इस्लामाबाद में वजीर आज़म शौकत अजीज से मुलाकात की। वजीर आज़म ने कहा कि दुनिया के 3 अहम खित्तों के संगम पर वाक़ होने की वजह से पाकिस्तान इलाकाई ताउन के लिए मरकजी किरदार अदा कर रहा है और हम तवानाई, तिजारत और ट्रांसपोर्ट के शोबों में ताउन के लिए मुख्तलिफ कॉरिडोर्स तामीर कर रहे हैं। जनाब सैफुद्दीन इस्माइलोव ने कहा कि उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान के साथ तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी रखता है। अमरीका के नायब वज़ीर ख़ारिजा रिचर्ड बाउचर ने पाकिस्तान के लिए अमरीकी इमदाद को दहशतगर्दी की कोशिशों से मशरूत करने की मुखालफत की है और कहा है कि इस तरह के इक़दाम से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान और अमरीका की मुश्तरका कोशिशों को नुकसान पहुंचेगा।
वाशिंगटन में कांग्रेस की खारजा ताल्लुकात कमेटी में बयान देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमरीका और बैन अल-अक़वामी बिरादरी का अहम इत्तेहादी है और उसने अलकायदा के खिलाफ जंग में दुनिया के किसी भी मुल्क से ज्यादा इक़दाम किए और भारी जानी नुकसान उठाया है। फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने कहा है कि हमास और अल-फतह तंजीमों के वज़रा पर मुश्तमिल कौमी हुकूमत की तश्कील के लिए बेशतर उमूर तय कर लिए गए हैं। गजा में वज़ीर आज़म इस्माइल हानिया के साथ मुलाकात के बाद मीडिया से बातें करते हुए फलस्तीन के सदर ने कहा कि काबीना में शमूलियत के लिए दोनों तंजीमों के वज़रा के नामों के मामले को आखिरी शक्ल दी जा रही है और आइंदा हफ्ते कौमी हुकूमत हलफ उठा लेगी। अमरीका के सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश लातीनी अमरीका के दौरे के पहले मरहले में ब्राजील पहुंचे हैं। उनके इस दौरे का मकसद इन ममालिक के दरमियान जमहूरियत और आज़ाद तजारत को फ़रोग़ देना है। सौ पौलो में बुश के दौरे के खिलाफ मुजाहरा हुआ। बुश की आमद से कुछ देर पहले सैकड़ों अफराद ने ब्राजील में वाक़ई अमेरिकन कॉन्सुलेट पर पथराव किया, जबकि हजारों की तादाद में मुजाहिरीन ने सड़कों पर मार्च किया। और अब एक ब्रेक। वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट के सिलसिले में पाकिस्तान दूसरा वार्म अप मैच आज जनूबी अफ्रीका के खिलाफ ट्रिनिडाड में खेलेगा। रात पोर्ट स्पेन में वार्म अप मैच में आयरलैंड ने कनाडा को 7 विकेटों से हरा दिया। किंगस्टन में जिम्बाब्वे ने बरमूदा को 6 विकेटों से शिकस्त दी, जबकि बांग्लादेश ने स्कॉटलैंड को 7 विकेटों से हराया। टूर डी पाकिस्तान साइकिल रेस के शुरका आराम के बाद 5वें मरहले में आज रहीम यार खान से बहावलपुर जाएंगे। 4 मरहलों के बाद न्यूजीलैंड के जस्टिन को रेस में मजमूई बरतरी हासिल है। कराची से रहीम यार खान तक 644 किलोमीटर का फासला उन्होंने 17 घंटे 5 मिनट और 2 सेकंड में तय किया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान कश्मीर, पंजाब, सरहद और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में कहीं कहीं बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। जी, ये थी अब तक की खबरें और अब वापस चलते हैं प्रोग्राम न्यूज प्लस में असरार साहब के पास, जो आज भी लाहौर ही में मौजूद हैं। साकिब साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप देख रहे थे खबरें, उनके साथ नसरीन आगाई साहबा मौजूद थी, जो समाज से महरूम अफराद के लिए एक बड़ा अच्छा सेटअप हमने शुरू किया हुआ है, जिसका रिस्पांस हमें बड़ा अच्छा आ रहा है। नाजरीन, आज आपको मालूम है कि जुम्मतुल मुबारक, और आपको मालूम ही है कि हमारी जो रिवायत जुम्मत की होती है, आज हम लाहौर में भी उसको कैरी करेंगे और अहादीस के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। आज तिबरानी में एक हदीस में देख रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा शख्स वो है जो लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदा मंद हो, और सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल यह है कि आप किसी मुसलमान को खुश कर दें, या उसकी कोई परेशानी दूर कर दें, या उसका कोई कर्ज अदा कर दें, या उसकी भूख मिटा दें। अगर आप अपने भाई के साथ उसकी कोई ज़रूरत पूरी करने के लिए जाएं, तो ये मुझे उससे ज़्यादा पसंद है कि आप 1 महीने तक मस्जिद में एतकाफ़ किए रहें। एक और हदीस पेश खिदमत है। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहे वो जन्नत में दाखिल होगा। लोगों ने पूछा कि अखलास का मतलब क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अखलास का मतलब ये है कि कलमा तौहीद पढ़ने के बाद वो शख्स अल्लाह की तमाम हराम की हुई चीज़ों से रुक जाए। और तिरमिज़ी की एक रवायत में यह है कि जो बंदा कलमा तौहीद पढ़े और फिर गुनाह कबीरा से दूर रहे तो वो जन्नत में जाएगा। एक और हदीस, हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते सुना कि जो शख्स दुनिया को अपना नस्बुल-ऐन बनाएगा, अल्लाह उसके दिल का इत्मीनान और सुकून छीन लेगा, और हर वक्त माल जमा करने की हिर्स और एहतियाज का शिकार होगा, लेकिन दुनिया का उतना ही हिस्सा उसे मिलेगा जितना अल्लाह ने उसके लिए मुकद्दर किया होगा। और जिन लोगों का नस्बुल-ऐन आखिरत होगी, अल्लाह ताला उनको कल्बी सुकून और इत्मीनान नसीब फरमाएगा, और माल के हिर्स से उनके कल्ब को महफूज रखेगा, और दुनिया का जितना हिस्सा उनके मुकद्दर में होगा वो उन्हें लाजमन मिलेगा।
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان احادیث کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو ترتیب دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن جن نصاب نے یہ احادیث سنی ہے میری ان سے گزارش ہوگی کہ کم از کم ایک دفعہ ضرور درود شریف پڑھ لیں، ہمارے لیے یقیناً توشہ آخرت بن جائے گا۔ یہ آج کی حدیث ناظرین، اور اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے میں اپنے مہمانان گرامی کا تعارف کرانا چاہوں گا۔ آن مائی رائٹ، کل کی طرح ہمارا لیفٹ سائڈ جو آج وہ نہیں ہے، آن مائی رائٹ نذیر ناجی صاحب آن دا ٹاپ آف دا لسٹ۔ نذیر ناجی صاحب انتہائی مشہور معروف اسکالر اور اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ مجیب الرحمان شامی صاحب ایڈیٹر، چیف ایڈیٹر ڈیلی پاکستان لاہور، اور باقی جگہوں سے بھی روزنامہ نکل رہا ہے۔ شامی صاحب آپ کا بہت شکریہ تشریف لائے۔ اور یہ مقبول جان صاحب ڈائریکٹر جنرل ہیں محکمہ آثار قدیمہ پنجاب کے، اور اینالسٹ بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، کالمسٹ بھی ہیں اینڈ واٹ ناٹ۔ ناظرین آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، اور ناجی صاحب سے میں شروع کروں گا۔ ناجی صاحب، دہشت گردی کا خاتمہ ایک ہم اکثر یہ بات کرتے رہتے ہیں، پہلے آج سے 10-12 سال پہلے، 15 سال پہلے ہم پہ الزام لگایا جاتا تھا بنیاد پرستی کا کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، یہ بنیاد پرست ہو گئے میں ہیں، اس لیے ان سے ذرا بچا جائے۔ پھر ایک نئی فضا آئی اور 9/11 کا واقعہ ہو گیا، اس کے بعد ہم بنیاد پرستی سے دہشت گردی کے زمرے میں آ گئے۔ یہ جو دہشت گردی، بنیاد پرستی، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ جو فینومینا آپ دیکھتے ہیں پورا انٹرنیشنل ملیوں میں اگر آپ دیکھیں تو اس کو آپ ایز این اینالسٹ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کوئی چیز بھی کسی جواز کے بغیر تو پیدا نہیں ہوتی۔ دہشت گردی کی ابتدا موجودہ دور میں، ویسے دہشت گردی تاریخی اعتبار سے آپ کو معلوم ہوگا کہ جاپانی سیکنڈ ورلڈ وار میں ان کے لوگ اپنے آپ کو آفر کیا کرتے تھے سوسائڈل اٹیکس کے لیے، یہ نئی چیز نہیں ہے۔ لیکن یہ جو نئی دہشت گردی جسے ہم کہتے ہیں، یہ ایکسٹریمزم، یہ ایک ظلم، سازش، استحصال کے نتیجے میں کمزور آدمی کے ہتھیار کے طور پہ سامنے آئی، جس کی سب سے بڑی مثال جو ہے فلسطین میں آپ کو نظر آتی ہے کہ ایک قوم کو نیست و نابود کرنے کی ایک عالمی سازش جاری ہے، اور اس میں سارا جو کہنا چاہیے عالمی نظام ہے وہ منظم ہو کر ایک چھوٹی سی قوم کو برباد کرنے پر تلا ہوا ہے۔ انہیں دنیا میں کہیں انصاف نہیں ملا، انہیں UN میں انصاف نہیں ملا، انہیں مختلف قوموں کے گروپس میں جا کر انصاف نہیں ملا، انہیں اپنی عرب لیگ کی مدد لے کر انصاف نہیں ملا۔ وہ کہیں سے بھی کسی عالمی قانون، کسی عالمی نظام سے اپنا وہ حق حاصل نہیں کر سکے جو ان سے زبردستی چھینا گیا، اور انہیں اس بری طرح سے کچلا جا رہا ہے ابھی تک کہ ان کے پاس سے کوئی طریقہ نہیں، کوئی اسلحہ ان کے پاس نہیں جاتا۔ جیسے مختلف گوریلا موومنٹس میں کسی کو چین سے مدد ملتی تھی، کسی کو روس سے ملتی تھی، کسی کو کہیں سے ملتی تھی، افغانستان میں بھی امریکہ سے ملتی رہی مزاحمتی تحریک کو۔ وہ اتنے مظلوم لوگ ہیں کہ انہیں کہیں سے بھی مدد نہیں ملی۔ اس بے بسی نے ان کے اندر جو جذبہ پیدا کیا وہ یہ تھا کہ وہ اپنی کمزوری کو اپنی طاقت میں بدلے، اور کمزوری کو طاقت میں بدلنے کا ان کے پاس واحد راستہ یہ تھا کہ اپنی جانیں قربان کر دیں۔ تو وہ جب یہ سلسلہ لے کر وہاں سے چلے تو اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ جب عراق پر، یہ دیکھیے افغانستان پر بھی حملہ ہوا، 1 سال پہلے ہو گیا تھا عراق سے، لیکن افغانستان میں یہ دہشت گردی اس طرح خودکش بمباری والا قصہ نہیں آیا تھا۔ لیکن جب عراق میں ہوا تو فوراً ہی جو رد عمل آیا اس میں آپ نے دیکھا خودکش بمباری کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ریزن بینگ کہ وہ وہیں اسی خطے میں تھے جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ پہلے فلسطینیوں نے کیا، عراقیوں نے کیا، عراق کے بعد یہاں آیا، افغانستان میں گیا، ہمارے یہاں آیا۔ تو یہ سارے کے سارا جو ہے دہشت گردی کا لہر اسے کہنا چاہیے جو اٹھی ہے، یہ ظالم اور انتہائی طاقتور ظالم کے خلاف انتہائی کمزوروں کی جدوجہد کی صورت میں سامنے آئی۔ اسے میں ظاہر ہے ذاتی طور پر سب لوگ جانتے ہیں، میں اسے انتہائی ناپسند کرتا ہوں، کیونکہ اپنی جان دینا بھی کفران نعمت ہے اور بے گناہوں کی جان لینا تو ظلم، بدترین ظلم ہے۔ اور لیکن اس کے لیے ایک اور بھی مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو جدوجہد کرنے والے ہیں انہیں کوئی سیاسی قیادت میں اثر آنا چاہیے، انہیں ایسا معاف کیجیے، کوئی ان کے پاس سیاسی منشور یا سیاسی مقصد ہونا چاہیے، تدبیریں ہونی چاہیے جن کے تحت یہ
पुरअमन जद्दोजहद के जरिए अपने ज्यादा हकूक हासिल करना, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड आप कह रहे हैं कि ज़्यादा नाइस तरीके से, अच्छा, ज़्यादा मैं political अगर इसमें तरीके थोड़ा सा से। शामी साहब ये जो इन्होंने प्रेमिस दिया है, एक रैशनल बताई है कि इसमें क्या वजह है कि किस तरीके से मुस्तज़फ़ीन जिस तरह एक कमज़ोर लोग जो हैं वो उठे हैं और जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा था, लेकिन जो कमज़ोर लोग हैं एक तो हम उनको देखते हैं, दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि स्टेट टेररिज्म भी जो है वो भी मुख्तलिफ जगहों पे चल रहा है, जिस तरह इसराइल का भी जिक्र आ जाता है, फिर इधर से भारत का भी आ जाता है। तो क्या ये सारी चीज़ें और यूएन चार्टर, ये सारी चीज़ों को सामने रख के आप देखते हैं कि कोई इस तरह की मूवमेंट जिस तरह कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज तरीके से उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, दहशत गर्दी को रोक सकती है? देखिए किसाना साहब, ये जो स्टेट टेररिज्म जिसे आप कहते हैं, इसकी तो इसकी भी कोई गुंजाइश नहीं है बैनुल अक़वामी क़वानीन किताब। और ये आप देखें कि अजीब बात है, हमारी जो तहरीक आज़ादी है इस बर सग़ीर में, पाकिस्तान और भारत ने जो जंग लड़ी अंग्रेज़ के ख़िलाफ़, उसमें ये दहशत गर्दी जो थी या एक मुसल्लह जिद्दोजहद जो थी, उसका एलिमेंट सबसे कम था। ठीक, अगर आप यानी वो जो इब्तदाई अरसा है 1857 का, उसके बाद अगर देखें आप, उसकी वजह यह है कि अंग्रेज ने जो हिकमत अमली अपनाई थी, उसमें सिविल अदारे कायम किए, इंतखाबी अदारे कायम किए, पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू किया, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस कायम हुई, तो गोया एक कानूनी जराए के अंदर और पुरअमन जराए के अंदर वो तहरीक जो है आज़ादी की शुरू हुई। और गांधी जी का फलसफा ही अदम तशद्दुद का था, और खुद कायदे आज़म जो थे वो कानून की पासदारी पर 100% यकीन रखने वाले शख्स थे। तो यहाँ वो हमने आज़ादी हासिल की, लेकिन उसमें जो यानी बहुत कम ऐसे वाक़यात हुए जिनको आप ये कह सकते हैं कि ये जंगजूई के वाक़यात हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यानी ये एक रद्द अमल है, अगर अमल और रद्द अमल को अगर आप चेन को देखें, जहां आप रास्ते रोकते हैं वहां उनके खिलाफ रिएक्शन होता है। और रास्ते अभी भी मेरा ख्याल है बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपनी आज़ादी की जिद्दोजहद जो है वो दहशतगर्दी नहीं, वो जायज़ है, वो जायज़ है। इसलिए कि अगर आपकी आज़ादी को कोई सल्ब करता है और आपके इलाके पर आकर कोई कब्जा करता है, तो आप उसके खिलाफ जिद्दोजहद करते हैं और उस तहरीक आज़ादी कही जाती है। और उसको पूरी दुनिया में आप देखें, जहां जहां लोगों ने हथियार उठाए हैं आज़ादी हासिल करने के लिए, वो इसलिए कि उनके रास्ते रोक दिए गए थे और वो आज़ादी उनको नहीं दी जा रही थी। वहां उनको किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये दहशत गर्दी कर रहे हैं। तो ये क्योंकि अब एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है 9/11 के बाद, क्योंकि अमेरिका में जाके अटैक हुआ और फिर उसके अपने असरात निकले, उस वजह से एक दहशत गर्दी एक नया रंग उसको दे दिया गया। और जैसा कि नाजी साहब ने कहा कि ये असल में कमजोर लोग जो हैं उनका एक हथियार है। अब देखिए, हमारा जो हम मुसलमान हैं और हमारे यहाँ तो जंग की हालत में भी आप पुरअमन शहरियों को निशाना नहीं बना सकते, औरतों को निशाना नहीं बना सकते, दरख्तों को निशाना नहीं बना सकते। तो जब जंग के आदाब ये हैं, तो हमारे यहाँ जो एक जालिम के खिलाफ भी जिद्दोजहद की जाएगी, पहले तो ये देखा जाएगा कि उसमें सिविलियन आबादी जो है वो किसी तरीके से मुतासर ना हो। यानी अगर तो जंगी जो दस्ते हैं और जंगी कार्रवाइयां हैं उनके ऊपर आप अटैक करेंगे, एक बात। और दूसरी बात फिर जो ये आ गए हैं खुदकुश हमले हैं, खुदकुश हमला जो है मैं जाती तौर पर मेरे ख्याल में तो उसकी कोई गुंजाइश मैं कहीं नहीं पाता किसी भी स्ट्रगल में। मैं जाती तौर पर, अगरचे के बाद हमारे लोगों ने, और एक मकतब फिक्र हमारा ऐसा है जो ये कहता है कि ये मुसल्लह जिद्दोजहद का दौरान जैसे कि खुद फलस्तीन में हो रही है या इराक में हो रही है, उसका जवाब वो देते हैं। लेकिन मेरे नुक्ते नजर में तो जो इंसानी जान है ना, उसको आप इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कर सकते, सहाबा कराम ने उसको इस तरह इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा और ये सब को भी थोड़ा सा इसमें लूप में लाते हैं। और ये सब ये जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, जिस तरह शामी साहब ने, नाजी साहब ने कहा कि एक फ्रीडम स्ट्रगल जो है, मिसाल के तौर पर कश्मीर को ले लें, कश्मीर में भी एक स्ट्रगल चल रही है, एक गासबाना कब्जा हुआ है,
کسی کے گھر پہ آ کے اگر کوئی قبضہ کر لیتا ہے تو وہ ریئیکٹ کرتا ہے تو وہ دہشت گردی کے زمرے میں آئے گا آج کل کے قانون اور روایات کے مطابق یا نہیں آئے گا؟ دیکھیں بیسیکلی جس وقت آپ کسی جگہ پہ قبضہ کرتے ہیں نا تو ایک اینیمل انسٹنکٹ جو ہوتی ہے نا وہ جاگتی ہے دفاع کی. ٹھیک. اور اس میں آپ پیاری سے پیاری بلی گھر میں آپ پال لیں اور پھر اس کے آپ اس کو ایک دفعہ اس کو جبر کی طرف لے کے آئیں, وہ آپ کی آنکھیں نکالنے کو آئے گی. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو اسی طریقے سے ساری زندگی خور کرتی رہے. ایک اینیمل انسٹنکٹ جاگتی ہے. مسئلہ سارا یہ ہوا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا بہت بڑا فیلئر ہے جس کی وجہ سے یہ دہشت گردی بلٹ اپ ہوئی ہے. یونائیٹڈ نیشن کے چارٹر اٹھا لیں, ڈسکریمنیشن, نو ڈسکریمنیشن اگینسٹ کلر, کاسٹ, کریڈ, ریلیجن, 3-4 چیزیں. آج سے 25-30 سال پہلے ایک ملک ہوتا تھا ساؤتھ افریقہ. اپارتھیڈ کا لفظ ہم سن کے تنگ آ گئے تھے. ان کی بہترین کرکٹ ٹیم تھی, دنیا کے کسی کرکٹ گراؤنڈ میں اس کو کھیلنے کی اجازت نہیں تھی کہ وہ لوگ متعصب ہیں رنگ کی بنیاد پر. دنیا نے اس کو آزاد کروایا. پرانی باتیں ہیں, لوگوں کو شاید ذہن سے محو ہو گئی ہوں گی, لیکن ان کے کرکٹ کے کھلاڑی جو کہا جاتا ہے کہ دنیا میں بڑے امن کے پرچاری ہوتے ہیں, ان کو بھی کوئی الاؤ نہیں کرتا تھا. اور وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ تو کمال کے لوگ ہیں, میں کیوں نہیں کھیلنے دیتے. وہ کہتے کہ نہیں, تم متعصب ہو, تم ظلم کرتے ہو. نیلسن منڈیلا کی فائٹ جو ہے اس کے اوپر یقیناً سر تسلیم خان اس کی کہانی آپ پڑھ لیں, شاید اتنا جبر نہیں ہوگا جتنا آج کے گوانتانامو بے کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے اور باقی لوگ جو برداشت کر رہے ہیں, اور جس قسم کا ٹارچر آج ہو رہا ہے. ہیرو بنایا گیا, سب کچھ کیا گیا. ایسٹ تیمور آپ کے سامنے, اور ضمیر عالم خاموش ہے. ضمیر خاموش ہے. لیکن جس وقت ان 4-5 تھے کلر کے علاوہ, جب ریلیجن کی بات آئی تو آپ نے ڈینائی کرنا شروع کر دیا. اب پوری دنیا میں اس طرح ڈینائی کیا کہ جیسے ریلیجن جو ہے وہ کسی شخص کی کوئی جذباتی وابستگی نہیں ہے, اس کے ساتھ کوئی چیز بنتی نہیں. یہ وہ چیز ہے کشمیر ٹوٹل ریلیجن کی بنیاد کے اوپر, فلسطین کمپلیٹ ریلیجن کی بنیاد. پہلے اس کو طرف لے جانے کی کوشش کی گئی تھی, لیکن اس کے بعد جب وہ بلٹ اپ ہوا تو اس کے خلاف ہو گئے. اور جو اسرائیل کی تو اسٹیٹ ریلیجن کی بنیاد پہ بنی ہوئی. یہ وہ چیز تھی جس نے ایک طویل عرصے کے بعد لوگوں کے اندر ری ایکشن پیدا کیا, اور وہ اینیمل انسٹنکٹ جا کے. کچھ چیزیں جو ہیں دہشت گردی, خودکش حملے میں بعض دفعہ بڑا ہوتا ہے عجیب سا. ایک جس وقت امریکہ آیا ہے تو آپ حیران ہوں گے کہ پہلے سال میں تقریباً 600 کے قریب خودکش حملہ ہوئے پہلے سال. 2 بام. اس زمانے میں ایران میں تھا تو یہ فلسطین کے کچھ لوگ جو فریڈم فائٹرز تھے وہ لوگ بھی وہاں آئے ہوئے تھے. اس زمانے میں کانفرنس ہو رہی, بڑے حیران تھے کہ ہم ایک طویل محنت کے بعد موٹیویشن کے ساتھ بمشکل جا کے تو ایک خودکش حملہ آور تیار کرتے ہیں. اس کے پیچھے بھی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے کہ مثلا اس کا باپ مرا ہوا ہے, اس کی بیوی جو ریپ ہوئی ہے, اس کی بیٹی اس کے ہاتھ میں مر گئی ہے, اب جذباتی وابستگی ہے, پھر ریلیجس موٹیویشن ہے, پھر سارا کچھ کرا کے کہہ رہا تھا کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عراق کے اندر ایک دم اگ کیسے آتے ہیں. اس نے پھر یہ کہا کہ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جو اسٹرگل ہو رہی ہوتی ہے اس میں کوئی بندہ اگر دھماکہ ہو گیا ہے. اب ہمارے ہاں بھی ایٹیچیوڈ یہی ہے کہ کسی ایسی جگہ پہ لے جاؤ مقدمے کے اندر جہاں ڈیڈ اینڈ میں چلا جائے, جہاں آپ کو کچھ نہ کہا جائے, بھائی سر اٹھانا ہے, کہتے ہیں خود کا حملہ جو نزدیک بم کہتا تھا. اتنے خودکش حملہ آور اگر کسی آرگنائز تنظیم کو مل جائیں تو اسرائیل کا وجود ختم ہو جائے. ہوتا یہ ہے کہ بم چل رہے ہوتے ہیں. اب ظاہر بات ہے یو کانٹ ایکسپیکٹ کہ اتنی بڑی بہت بڑی آپ کی جو ہے سیکورٹی فورسز ہیں اس کے اوپر کو حملہ کر جاتا ہے. اب اس کو ایک پروپیگنڈا کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے مکمل طور پہ پوری دنیا کے اندر خودکش آ گئے ہیں اور یہ ہو گیا ہے وہ. لیکن اصل وجہ خیر یہ صرف پروپیگنڈا بھی نہیں ہے. میں دیکھیے جی, میں مثلا پاکستان میں جو واقعات ہوئے ہیں ان کا کیا جواب ہے. آپ کو معلوم ہوگا, ہمارے دوست بھی جانتے ہوں گے کہ زیادہ تر پاکستان میں جو وارداتیں ہوئی ہیں وہ غیر ملکیوں نے کی. جو کراچی میں ایک خودکش معروف شیعہ لیڈر پہ اسی طرح کا خودکش وارداتیں, خودکش حملہ کرنے والے ان کی بات کر, وہ تو غیر ملکی نہیں تھا جی, وہ بھی میرا خیال غیر ملکی تھا. جی میں عرض کر رہا ہوں وہ بھی غیر ملکی تھا, اور بھی کئی, وہ ازبک ہے, میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں, ٹھیک ہے, جو ہو کے یہاں آتے ہیں. اور جس نے وہ کیا تھا وہ غالباً بنگالی تھا. شامی صاحب کو یاد ہوگا کون تھا جس نے بنگالی, کہاں کا تھا وہ, یا بنگلہ دیشی تھا یا کوئی اور تھا, پاکستانی نہیں تھا. تو 2 باتیں, پاکستان اس کیٹیگری میں فعال نہیں کرتا جس نے کسی غیر ملک پہ قبضہ کیا ہوا, ٹھیک,
پاکستان کے خلاف کوئی جدوجہد آزادی جاری نہیں ہے. کوئی مزاحمت ہو رہی ہے بلوچستان میں ہو رہی ہے, کسی بلوچ کی طرف سے ایسی کوئی بات ہمارا انٹرنل پرابلم ہے, ہمارا انٹرنل پرابلم ہے, کسی نے نہیں کی. ٹھیک ٹھیک. تو یہ ضروری نہیں, جیسا کہ میں نے عرض کیا, میں نے کہا تھا کہ یہ مظلوموں کی جدوجہد ہے, لیکن اب یہ مظلوموں کی جدوجہد نہیں ہے, اب یہ ایک ویپن بن گیا ہے, ایک انٹرسٹ گروپ ہے جو بہت بڑا القاعدہ کے نام سے متحرک ہے, اور جس کا نہ مسلمانوں کی جدوجہد سے کوئی تعلق ہے, نہ ہمارے پاکستان کے حالات نہیں سر, اس کا یہ ذرا بتائیں سر, شامی صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر خودکش حملے ہو رہے ہیں, ان کا کسی تحریک سے کوئی تعلق شامی نہیں. صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, اگرچہ کچھ لوگ اس کی انہوں نے تو justification مجموعی طور پہ کہا اور درست کہا. مجھے آپ یہ بتائیں, آپ کی ذاتی اوپینین میں جو خودکشی یا سوئسائڈ بامر جو ہوتا ہے ایز اے ویپن اپنی جان کو یوز کرتا ہے, جی جی, اس کی کسی بھی صورت میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. میں تو پہلے عرض کر چکا ہوں, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کفران ایک نعمت شخص جو ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے, اب مثال کے طور پر ایک فلسطینی خودکش حملہ کرتا ہے, اس کی بھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں آپ سمجھ, جس کے پاس کوئی وے آؤٹ. پہلے عرض کیا کہ فلسطینیوں ہی نے جدید تحت یہ ہتھیار استعمال کرنا شروع کیا, لیکن ان کی بے بسی کی انتہا تھی. لیکن جب کوئی ازبک یا کوئی بنگالی یہاں خودکش حملہ پاکستان میں کرنے آتا ہے تو اس کا کیا جواب ہے؟ پھر آپ ایک جسٹیفیکیشن ان کو ضرور دیتے ہیں فلسطینیوں کو کہ وہ, میں جسٹیفائی انہیں بھی نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہیں مجبوری کی اس حد تک پہنچا دیا گیا, یہ مایوسی میں ہونے والے اقدامات تھے. جی, اور جسٹیفیکیشن جو ہے بعض دفعہ جب مجبوری ہوتی ہے تو آرگنائزڈ آرمی بھی اس کو جسٹیفائی کرتی ہے. آپ کے چونڈا, آپ کی جاپنیز کی فوج, آرگنائزڈ آرمی نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں, ہم ناکتے ہو گئے ہیں, ہمارے ویپن کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے, لیٹ جاؤ تم بم باندھ کے ٹینکوں کے سامنے. آیا آپ نے اسے جسٹیفائی کیا. جی شامل, آیا لیٹے. دیکھیے بات یہ ہے, میں پہلی بات یہ عرض کروں گا کہ میرے نقطہ نظر میں جان کی بازی لگانا ایک اور چیز ہے, یہ بہادری کی بات ہے. ٹھیک ہے, آپ ایک ایسا کام کرتے ہیں جس میں جان کا رسک ہے, ٹھیک, اور جان کا خطرہ ہے, وہ مردانہ بات سمجھی جاتی ہے, جرأت مندانہ بات سمجھی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, خلفائے راشدین کے دور میں, اور پورے ہماری تاریخ میں خودکش حملے کی کوئی روایت موجود نہیں ہے, گنجائش بھی نہیں ہے, گنجائش موجود نہیں ہے, کیونکہ جان جو ہے وہ سب سے قیمتی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے. ٹھیک, یہ اس کی امانت ہے, اس کو ہم اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. دیکھیے میں ذاتی طور پر فلسطین میں ہونے والے خودکش حملوں کا بھی خلاف ہوں. کیوں؟ یہ دیکھیے زندگی کا تصور ہمارا کیا ہے. ہماری زندگی کا مسلمان کے طور پر ہماری زندگی ایک تسلسل میں ہے. موت جو ہے زندگی کا خاتمہ نہیں ہے, موت زندگی کا ایک وقفہ ہے, ٹھیک, بالکل وہ آگے جاری ہے. یہ دنیا اس دنیا کی کھیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جہاں بو گے وہاں کاٹو گے. اگر آپ پر جب صحابہ کرام پہ جبر نہیں ہوا, کیا آپ ظلم ہوا ہے کفار مکہ نے کیا, کبھی یہ تصور ہوا کہ رسول اللہ نے کہا اڑا دو ابو جہل کو؟ دیکھیے یہ بڑا آسان کام تھا, اور اس وقت ہو سکتا تھا, ہو ایسا سکتا مسئلہ تھا, نہیں. کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ یہ خودکش حملہ کرنے کے لیے تو آپ کو ٹیکنالوجی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بالکل درست, آپ اپنے بارود باندھیں. بالکل ٹھیک ہے. شامی صاحب میں یہاں پہ ذرا تھوڑا سا ناظرین سے بھی گزارش کروں گا کہ ناظرین آپ بھی اس ڈسکشن میں شامل ہو سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 042 از سٹی کوڈ 92000647, اور ہمارے ساتھ کالرز خاصی دیر سے ہولڈ کیے ہوئے ہیں, ان کو بھی ذرا چیک کرتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم جی. ہلو ہلو ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون صاحبہ اور کہاں سے جی؟ میں ہینا بات کر رہی ہوں. ہینا صاحبہ کہاں سے؟ ہلو, السلام علیکم جی, میں ہینا بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی ہینا صاحبہ لاہور سے فرمائیے گا جی. اپنے ٹی وی کی آواز ہینا صاحبہ ذرا کم کر دیں پلیز. جی میں نے کرتی ہے. بتائیے گا کیا کہیں گی. جی میں سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں, جی, اور میں جو دہشت گردی کے حوالے سے جو آج بات چیت ہو رہی ہے, میں اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. Sure. دیکھیے ہم یہی یعنی کہ ایک لمٹ کر دیتے کہ دہشت گردی صرف کوئی بڑا خودکش حملہ ہوتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں جی یہ دہشت گردی ہے. لیکن کیوں جو آج کل ہو رہا ہے, جس طریقے سے واقعات چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو مرڈر ہو رہے ہیں, اور جو سر عام جو حملے ہو رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, لوگوں میں اتنی جو افراتفری اور نفرت پھیل چکی ہے, ہم لوگ کیوں ان باتوں کو بھی ہم ڈسکس کریں, کیونکہ یہ بھی دہشت گردی میں ہی آتے ہیں. ہم لوگ کیوں صرف ایک دہشت گردی کو ایک لمٹ کر دیتے کہ کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو یہی دہشت گردی ہے. ہم لوگ لوگوں کو اویئر
अवेयर करें, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता, छोटी सी बात होती है और बड़े से बड़ा कोई मर्डर कर देते हैं, यहाँ कोई डकैतियां वगैरह चल रही हैं, तो ये चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच ये अलामतें हैं। हिना साहबा, थैंक यू वेरी मच। इस सवाल का जवाब लेता हूं मैं अपने पैनल से, लेकिन एक ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं तो इसका जवाब लेंगे। आप जरा थोड़ा सा इंतजार करें, प्लीज सिट टाइट, विल बी राइट बैक। प्रोग्राम कितने बजे खत्म होगा? 10 बजे ना। मत करते रहिए आके। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस। और अभी हिना साहिबा ने कॉल की और उन्होंने एक सवाल रखा, इसका मैं जवाब लेता हूं नाजी साहब से। जी नाजी साहब, क्या कहेंगे इस हवाले से कि हमें छोटे छोटे मामला में जो उनमें भी गलत होता है? बिल्कुल दुरुस्त कहा कि माशरे में तशद्दुद और इंतहा पसंदी की जो एक रुझान है उसमें इजाफा हुआ है, और उसमें इजाफे की बेशुमार वजूह हैं, जिनमें से पहली मेरे नज़दीक महरूमियाँ हैं, क्योंकि हद से ज़्यादा महरूमियाँ भी मायूसी पैदा करती हैं, और मायूसी झिल्लाहट और चिड़चिड़ापन पैदा करती है, सोचने की गुंजाइशें कम करती है, जल्द रिएक्ट करने की तरफ माइल करती है, और उसी की बिना पर हमारे यहाँ तशद्दुद के रुझानात बढ़ते जा रहे लेकिन हैं। इसमें तशद्दुद का जो एक अंसर है, एक ये भी वजह होती है कम्युनिकेशन ना होने की भी। आप अपने घर में भी हम देखते हैं कि अगर आप छोटे भाई से, छोटे बेटे से अगर आप कम्युनिकेट नहीं करते हैं तो आहिस्ता 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 फासले बढ़ते चले जाते हैं। तो क्या ये नहीं हो रहा कि हम लोग हर जगह पे, इंटरनेशनल सतह हो या लोकल सतह हो? इसे जनरली एलिनेशन कहते हैं, जो हो रही है, बहुत हो रही है। मसलन ये देखिए जी, पाकिस्तानी अवाम को मेरा ख्याल है 85 से अब तक कुछ 6-7 मरतबा वो वोट डाल चुके हैं, लेकिन जो नताइज बरामद होते हैं उनके वोटों से मुख्तलिफ निकल आते हैं। अब जमहूरियत जैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो, अगर सिर्फ इलेक्शन साफ सुथरे होते रहें तो लोगों में एक ये उम्मीद मौजूद रहती है कि हम हुकूमत को बदल सकते हैं। हमारे यहाँ अब इज्तिमाई तौर पर एक ये मसला पैदा हो चुका है कि लोगों में एक उमूमी मायूसी आ गई कि हमारा वोट हुकूमत नहीं बदलता, इररेलेवेंट हो गए हैं, यहाँ इररेलेवेंट हो गए हैं। तो ये जो एलियनेशन है, इसके बेशुमार समाजी जो है मसाइल इससे पैदा होते हैं। बिल्कुल ठीक, हमारे यहाँ वो हो रहे हैं। हम यहाँ पे एक और कॉलर से जरा बात कर लेते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी कौन साहब और कहाँ से? जी मैं जी नजीबा बोली लाहौर से। जी नजीबा साहब लाहौर से सुनाएं। एक्चुअली मुझे सवाल भी करना था और अपनी फीलिंग्स भी शेयर करनी थी दहशतगर्दी के बारे में। जी मुख्तसर तरीके से। एक्चुअली ये दहशतगर्दी जो है ये एक बिजनेस भी बन चुका है, और ये कहना कि लोगों के अवेयरनेस नहीं है, या गवर्नमेंट को नहीं है, या मीडिया को नहीं, या इंटरनेशनल लेवल पे इसकी अवेयरनेस नहीं है, जो खुद कुछ हमला कर रहा है उसको भी इस बात का पता कि वो क्या करने जा रहा है। अब ये हो चुका है कि किसी भी मुल्क में उसको खराब करने के लिए, उसके माहौल को खराब करने के लिए दहशतगर्दी का एक पूरा एक प्रोपेगेंडा चल पड़ा है कि किसी भी ऐसे आदमी को हायर कर लिया जाए पैसे देके, उसकी फैमिली को इतना पैसा दे दिया जाए और किसी भी मुल्क के हालात को खराब कर दिया जाए। उसका कोई बहुत नॉन आदमी जो कि आलम है, जो लीडर है, या कोई बहुत ही मशहूर आदमी, उसको टारगेट बना लिया जाए। मशहूर जगह को टारगेट बना लो, एयरपोर्ट को बना लो, स्कूल मदरसा, किसी भी जगह को जो कि वहाँ के माहौल के मुताबिक सूटेबल है। चलें ठीक है, कहना कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, गवर्नमेंट को पता नहीं है, सबको पता है। सब कुछ तो पता है। मेहरबानी फरमा के इसके सदेबाद के लिए गवर्नमेंट ही कुछ कर सकती है। चलें, थैंक यू वेरी मच। गवर्नमेंट का रोल भी अभी हम देखते हैं। शामी साहब से मैं पूछता हूँ, शामी साहब क्या ये मुमकिन है कि किसी को आप कहें कि मैं तुम्हें 2-4 लाख या 10 लाख देता हूँ, तुम जाके इस तरह खुद कुछ हमला करो और तुम्हारी फैमिली को हम संभाल लेंगे, कोई मसला नहीं? देखिए जी, कोई एक आध वाकया तो इस नौयत का हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो खुदकुश हमला है वो इस तरह किराए के लोग नहीं करते, ये कमिटेड लोग करते हैं। मोटिवेशन होती है, कोई कौमियत का जज्बा हो, कोई अब जैसे आप हम मुसलमानों के अंदर इस्लाम के साथ एक कमिटमेंट हो। शहादत जो है, देखिए मुसलमानों में शहादत का एक पूरा एक फलसफा मौजूद है, और इसीलिए जान देना और जान पे खेलना मुसलमानों के लिए कोई ऐसी नई बात नहीं है। तो ये जो फलसफा हमारा, अब जब आप इसको रिलेट करते हैं खुदकुशी को शहादत के साथ, तो फिर जो कच्चे ज़हन जो है, जैसे अभी ओरिया भी कह रहे थे कि भाई इतने लोग कहाँ से आ गए हैं, तो कच्चे लोग भी इस पे आ जाते हैं और फिर आप तैयार भी कर लेते हैं। तो असल में यहाँ जो मसला पैदा हो रहा है वो
शहादत के साथ इसको रिलेट करने का। मुसलमानों ने हिस्टोरिकली खुदकुशी को हराम मौत समझा है, और उन्होंने बल्कि यहाँ हमारे यहाँ तो ये भी बहस रही है और गालिब अक्सरियत इसकी हामी रही है कि जो खुदकुशी करे उसकी जनाजे की नमाज भी पढ़ाई जाए कि ना पढ़ाई जाए। दुरुस्त। तो ऐसी सूरत में जब आपने ये फलसफा शहादत जो है उसमें इसको समझ दिया, तो फिर आपके यहाँ खुदकुश हमले तैयार होने लगे। लेकिन ये शामी साहब, ये फिनोमिना हमारे यहाँ कम से कम ये बड़ा नया फिनोमिना है। पहले ये ऐसा नहीं था। लोग पहले धमाके भी करते रहे हैं, तकरीबकारी की दूसरी कार्रवाइयां भी करते रहे हैं, लेकिन ये बड़ा एक रीसेंट फिनोमिना है। ये देखिए बात क्या है, अब आपके लेकिन क्या ये दुरुस्त तो बात नहीं जो नाजी साहब कह रहे थे कि जो उज़्बेक्स या दूसरे जो फॉरेनर्स हैं वो आके इस तरह की कार्रवाइयां करके हमारे लोगों को भी शामिल कर। वो जो फॉरेनर्स हैं वो भी मुसलमान हैं। देखिए वो एक वसीतर जंग लड़ रहे हैं ना। अब अलकायदा जो कर रही है, जो इराक में जो हो रहा है और अफगानिस्तान में जो हो रहा है, यानी एक वो वसीतर जंग लड़ रहे हैं अपने तौर पर, अपने फलसफे के मुताबिक, और वो अपने दुश्मन को सिच कर रहे हैं ठीक। और उस पर उसको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मसला ये नहीं है। देखिए जिस तरह आप देखें रोजाना खबर पढ़ते हैं, आप खुदकुशियां होती हैं, पाकिस्तान में भी खुदकुशियां हो रही हैं। शाहिद साहब एक बहस करूंगा। मसलन पेशावर में जो खुदकुश हमला किया गया पुलिस वालों पर और एक खास कम्युनिटी के लोगों पर, उनमें तो कोई गैर मुल्की नहीं था। देखिए मैं उसके अंदर आप जाएंगे, मैं तो बिल्कुल तसव्वुर के खिलाफ हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं उसकी वजह क्या है। उसकी वजह ये है कि ये जो वजीरिस्तान के इलाके हैं, आपको पता है वहां क्या हुआ, बाजोड़ पे जो हमला हुआ, मस्जिद तबाह हुई, मदरसा तबाह हुआ। इसके बाद वहां जो कार्रवाइयां हो रही हैं, गोया वो जो लोग ये हमला आवर हैं ये समझ रहे हैं कि एक वसीतर तनाजर में इस्लाम की जंग जारी है कुफर की ताकतों के साथ, और ये जो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट जो है उनको जो क्रश करने की कोशिश कर रही है, तो दरअसल इसके ऊपर भी इसको भी कमजोर करना जरूरी हो गया, यानी उनके फलसफे में। इसलिए उन्होंने पुलिस को यहां निशाना बनाया। ठीक है, मैं जरा थोड़ा सा कॉलर्स को भी जरा इनकॉर्पोरेट करूंगा और देखेंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कौन सा और कहाँ से जी? सर मर्दान से रजा खान बात कर रहा हूँ। मर्दान से फरमाइए जी, क्या कहें? मर्दान से सर जी मौजूद है सर, बात कर रहा हूँ। बहुत बेहतरीन जो सारे हैं मेहमान गिरामी जी बहुत बेहतरीन बात कर रहे हैं इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लेकिन सर मेरी एक वो है कि पॉइंट है कि देखे ना जे कि कुछ कौमें ऐसी होती हैं या कुछ इलाके ऐसे होते हैं जो वो कहते हैं कि हमें अपना नाम या शनाख्त मिले, या हम अपनी जो है ना इस्लामी वो तरीके से अपनी जो है ना लाइफ गुजारें और उसके मुताबिक जो है कवानीन बनाए, जैसे कि वो है सूबाई खुद मुख्तारी के। चले, आप कह रहे हैं कि जो शनाख्त का मसाइल हैं वो भी खुदकुशी की तरफ लीड कर सकते हैं। तो सर क्यों ना उन लोगों को जो है ना इजाजत दी जाती है और फिर नतीजतन शायद वो जो है ना वो चीज भी जो है आगे जिसको दहशतगर्दी कहते हैं उसकी तरफ कौम को ले जाती है। चलें, थैंक यू वेरी मच। आइडेंटिटी क्राइसिस भी और ये सब आप समझिए। देखें ना, पहली बात तो ये है कि खुदकुश हमलों की तारीख उठा लें तो मुसलमान तो बड़ी बात की बात है। सबसे पहले श्रीलंका में बहुत ज्यादा श्रीलंका कोई सोच नहीं, टामिल्स जो हैं और उसके पीछे पूरी कम्युनिस्ट बैकग्राउंड और सारा कुछ। राजीव गांधी को जिस औरत ने मारा था उसने कोई साल्वेशन ऑफ सोल उसके लिए, उसने रिटेलिएशन में मारा। वो जन्नत में जाने के लिए नहीं, जन्नत में जाने के लिए बिल्कुल नहीं, कमिटमेंट थी। कमिटमेंट, अच्छा कमिटमेंट कमिटमेंट निकल आती है। आपका जवान भाई मार दिया जाए, ये पंजाब के अंदर हम रहते हैं, 16-16 कत्ल करके लोग आते हैं, लोगों 15-15 साल जाकर दुश्मनियां लेते हैं। और मसला सारा जो होता है कि वेपन अगर नहीं है मुकाबले का तो वेपन हासिल करने की कोशिश करते हैं। मसला सारा ये है कि इन कौमों के साथ ये हुआ है कि वो वेपन लेवल पे मुकाबला कर ही नहीं पाते। एक सामने आपके पास डेजी कटर है, सामने आपके पास टैंक चला आ रहा है, सामने आपके पास आपके घर रौंदे जा रहे हैं, मतलब वो तस्वीरें कोई शख्स पेश नहीं करता। मुझसे मीडिया से इतनी ज्यादा तकलीफ होती है कि मैं पिछले दिनों वो जो उन्होंने फिलिस्तीनियों ने कुछ 3,500 तस्वीरें जो हैं वो उठाए, खुदा की कसम उठा कहता हूं कि तीसरी तस्वीर देखी नहीं जाती कि चेहरे उड़े हुए हैं, इधर से बम से उड़े हुए हैं और पेच हुए में छोटे छोटे बच्चों को। जो तस्वीर सबसे खौफनाक तस्वीर है जो उसने उस कैमरामैन ने ली थी, 12 तस्वीरों का एक उसने लिया था, उसका वो ऑटोमेटिक कैमरा था कि बच्चा है, बच्चा सहम रहा है, फिर उसका बच्चा बाप की गोद में आ जाता है, फिर बच्चा जो है बाप के साथ चिमट जाता है और फिर उसके बाद गोली चलती है, बच्चा मरता है और बाप की गोद के अंदर वो बच्चा मर जाता है। किसी शख्स ने उस टेररिज्म को जो कि इतना हुआ, आपने चंद अखबारें होंगी जिनने साबरा शतीला के ऊपर की सूरत। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा, चूंकि टाइम हमारे पास कम है, मैं थोड़ा सा इसको जरा क्या कहते हैं इसको वाइंड अप करना चाह रहा हूँ। और कोशिश ये है कि ये देखा जाए कि जो नाजिब साहब हमारी स्ट्रेटजी है इस वक्त एज ऑफ टुडे
کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ لڑ رہے ہیں جس میں ایک تو انٹرنیشنل جنگ، ایک ہم خود بھی شکار ہیں اس کا، جو ہماری اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہونے چاہیے اور کیا اس اسٹریٹجی کے ذریعے دہشت گردی کا خاتمہ واقعی ممکن ہے؟ یہ جی پورے عوام کو اعتماد میں لے کر، عوام کو ساتھ ملا کر اگر ہم کوئی حکمت عملی تیار کریں تو یہ آٹے میں نمک سے بھی کم ہوتی ہے. ایسے لوگوں کو نکال کر باہر کرنا یا ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر لینا مشکل نہیں ہوتا. اس کی مجھے ایک اچھی امید دکھائی دی. آپ نے دیکھا ہوگا جب ادھر نارتھ وزیرستان میں ہم نے سمجھوتے کیے تو بہت اس کی مخالفت ہوئی مغرب میں، لیکن اس کا پہلا نتیجہ یہ دکھائی دیا کہ مقامی لوگوں نے بیرونیوں کے ساتھ باقاعدہ ان کو نکالنے کی کوشش کی، جس میں انہوں نے ریٹیلیٹ کیا، مقابلہ ہوا اور 18-19 کے قریب افراد ہلاک بھی ہوئے. لیکن یہ ایک پہلا عمل تھا جس میں عوام نے اپنے طور پر انیشیٹو لیا فارنرز کو یہاں سے نکالنے کے لیے. ہمارے بعض لوگ کہتے تھے جو ان کے حامی ہوتے ہیں کہ جی وہاں تو کوئی ہے ہی نہیں بیرونی شخص، لیکن نکل آئے سامنے، پتہ چل گیا کہ یہ اصل درست بات ہے کہ باہر کے لوگ ہیں جو ہمارے یہاں آ کے امن کو خراب کر رہے ہیں اور ہمارے ملک میں رہ کر ہماری پالیسیوں کے خلاف، ہمارے مفاد کے خلاف دہشت گردی کی تربیت حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد اقدامات کرتے ہیں. تو یہ عمل آگے بڑھنا چاہیے کہ پاکستانی عوام کو ساتھ ملا کر حکومت کے لوگوں کو انوالو کیا جائے، پوری انوالو کرے اور ان لوگوں کو نکالا جائے، کیونکہ یہ انسانیت کے دشمن ہیں، یہ ہمارے ملک کی نہیں. انسانیت کے دشمنوں کی بات ہو رہی ہے ناظرین، ہم اس کو بات کو آگے بڑھائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد بریک لیتے ہیں، اس کے بعد آتے ہیں. پلیز سٹ ٹائٹ، ول بی رائٹ بیک. لے لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، نیوز پلس آپ دیکھ رہے ہیں اور بات ہو رہی ہے انسانیت کے دشمنوں کی، اور کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کالرز کو بھی ساتھ ساتھ انکارپوریٹ کر رہے ہیں تاکہ دونوں جو آراء ہیں ہمارے پینل کی بھی اور جو ہمارے ناظرین ہیں ان کی آراء کو بھی دیکھا جا سکے کہ وہ کس طرح ہم لے کے جا رہے ہیں. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم جی. ہلو ہلو ہلو، لائن ڈراپ ہوئی ہے، آپ دوبارہ کال کریں گے تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں. شامی صاحب، ہماری اس وقت اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ جس طرح ناجی صاحب نے کہا کہ لوگوں کو انوالو کیا جائے، ان کی آراء کو بھی انکارپوریٹ کیا جائے اور ان کو واقعتاً وقت دی جائے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. دیکھیے، یہ تو ہر چیز بنیادی چیز یہی ہے کہ لوگوں کو آپ انوالو کریں ہر جگہ. جب لوگ اس کو انوالو نہیں ہوں گے، لوگ آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے، تو آپ اپنی جگہ کوشش کرتے رہیں گے، لوگ اپنی جگہ بیس رہیں گے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو خودکش حملے اور دہشت گردی کے معاملات، پہلی تو بات یہ کہ جو علماء کرام جو ہیں ان کو متحرک ہونا چاہیے. پاکستان کے تمام علماء کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ وہ اس پر باقاعدہ جمعے کے خطبوں میں فتوے دیں ان پر، اور بالکل کلیئر الفاظ میں ان کو حرام قرار دیں. بغیر اس چیز کا انتظار کیے ہوئے کہ حکومتوں نے کہے یا نہ کریں گے، ان کی ذمہ داری. اور وہ تمام لوگ جو جہاد پہ یقین رکھتے ہیں، حکومت سے زیادہ ذمہ داری علماء کرام کی ہے. دیکھیے، کچھ علماء نے پہلے یہ فتویٰ دیا تھا، لیکن وہ علماء کرام جو جہاد کے بارے میں اپنے بڑے اگریسو تصورات رکھتے ہیں اور اس لحاظ سے پہچانے جاتے ہیں، وہ لوگ جو اپوزیشن کی صفوں میں بیٹھتے ہیں، جو لوگ جن کی ایک دانشورانہ حیثیت مسلم ہے، ان سب کو یہ بات کلیئر کرنی چاہیے اور فتویٰ دینا چاہیے کہ یہ حرام ہے. اس سے وہ جو لوگ ان کو انوالو کرتے ہیں اور ان کو جو موٹیویٹ کرتے ہیں، ان کے راستے میں رکاوٹ پڑے گی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں معاشرے میں ایک انصاف قائم کرنا ہوگا. اگر کوئی ظلم ہوتا رہے، زیادتی ہوتی رہے، ہم کس قسم کا معاشرہ بنا رہے ہیں، تو آپ پورا جو سسٹم ہے اس سے لوگوں کا ایمان اٹھتا چلا جائے گا. تو پھر کہیں خودکش حملے ہوں گے، کہیں لوگ اپنی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں بہت سے علاقوں میں لوگ اپنی اپنی جگہ اکٹھے ہو کے وہ اپنی ایک حکومتیں قائم کر رہے ہیں قسم کی. اور یہ ہمارے ہاں بھی ہو رہا ہے، انڈیا میں بھی ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ کالرز کا سلسلہ جاری ہے اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر کون ہے. السلام علیکم جی. ہلو ہلو. السلام علیکم سر. جی کون صاحب اور کہاں سے جی؟ جی میں پشاور سے محمد بلال بات کر رہا ہوں سر. بلال صاحب پشاور سے، فرمائیں جی. جی سر میرا کویشچن یہ ہے
बात फरमा रहे हैं कि जो अभी जो गैर मुल्की इधर से हमने निकाले, तो ये जो इधर जो पहले मौजूद थे, तो उस वक्त तो ये ना खुदकश हमले हो रहे थे, ना कोई ऐसी कार्रवाई हो रही थी, तो अब ये निकल जाने पर ये क्यों इस तरह हो रहा है? ये मेरा क्वेश्चन है जी। तो आप ये कह रहे हैं कि निकल जाने के बाद खुद कुछ हमले हो रहे हैं? कहाँ निकले? अभी तो हैं, अभी तो वो कह रहे हैं नाजी साहब के अभी तक हैं, वहां पे मौजूद हैं। 30 लाख तो अफगान बैठे। चलें इस पे नाजी साहब वो तो कह रहे हैं कि चूंकि पेशावर में है इसलिए उनकी जरा शायद ओपिनियन जो भी परसों मुकाबला हुआ है, अच्छा मैं ज्यादा पुरानी तो बात वो नहीं कर यहीं पे रहा, मौजूद वो हैं। थे तो लड़े। नहीं, उनका कहना ये है, वो एक बात और कह रहे हैं अच्छा जी। कि जब आपने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की है तो रद्द अमल में की चीजें हो रही तो हैं। ये आप रिएक्शन 24 साल बलूचिस्तान में गुजारा है मैं। नहीं, इसका मतलब है कि एक बात मैं करूं, अमेरिका निकाल रहा है पाकिस्तानियों को, तो क्या हमारे- पाकिस्तानी वहां खुद कुछ हमले करें जाके? हमारा वतन है, हम जिसे चाहे रखें, जिसे चाहे ना रखें। वैसे आशम सर ये तो मुझे बताएं ना, हर मुल्क के मास्क के मुल्क के खुदाई मास्क वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आज की दुनिया में रेलेवेंट है? अमेरिका के लिए अमेरिका के लिए बिल्कुल है। अमेरिका को फारसी भी नहीं आती, फिर भी देखिए, आप देखें जब आप फौजें जो हैं, आप मुझे बताइए कि अब अफगानिस्तान में तो नेटो की उसकी फोर्सेस हैं, लेकिन इराक में फौज किस हवाले से गई है? और क्या सैंक्शन है उनके पीछे, कोई मॉरल या लीगल? और अभी जो ईरान के ऊपर नजरें जमाए बैठे हैं, तो क्या सूरत हाल, क्या उसका जवाब है? यानी देखिए, असल में बात यह है कि ये धौंस जो है ना, धौंस और धांधली से जब आप मामला चलाएंगे तो फिर सूरत हाल ऐसी होगी। हमें अपने मुआशरे में पहले तो इंसाफ, कानून की हुक्मरानी हमें कायम करनी होगी। हमें अब देखिए यहाँ जो क्या हो रहा है, लोग अभी ये एक कॉलर ने गुफ्तगू की थी कि और हम आपस में भी गुफ्तगू कर रहे थे कि लोग जो हैं वो इर्द गिर्द देख रहे हैं तो उसके खिलाफ उनके रिएक्शन हो रहा है। देखिए, पहली बात तो हमें लोगों को एजुकेट करने की ये भी है, हमारे उलमा कराम का भी फर्ज है, हमारे दानिशवरों का भी फर्ज है। देखिए, हम तब्दीली लाने के जिम्मेदार नहीं हैं, हम लोगों को मुसलमान बनाने के जिम्मेदार नहीं हैं, हम लोगों को अपने पैटर्न में ढालने, हमारा काम जो भी हमारा नुक्ता नजर है, हम लोगों को उस तक पहुंचाने के मुकल्लिफ है। दलील के साथ अपनी बात करें, कोई मानता है माने, नहीं मानता में हुज्जत हो जाए बस खत्म। तो ये जो आपका है कि आप समझते हैं आप खुदाई फौजदार बन गए हैं, भाई ये आप खुदाई फौजदार नहीं हैं। अल्लाह मियां के लेकिन शामी साहब एक चीज मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, और ये सब मुझे बताएं, शामी साहब कह रहे हैं हम खुदाई फौजदार नहीं हैं, क्योंकि जो वो लोग हैं जो जिनके इश्यूज हैं वो ये कहते हैं कि अमेरिका क्यों खुदाई फौजदार बना रहा है? बात ये, हमारी जिंदगी जो है, हमने जिंदगी आके अगली जिंदगी के साथ मुंसलिक है। बिल्कुल दुरुस्त। हमारा तस्वर आखिरत है, इसलिए जो मुसलमानों का जो पूरा तस्वर जिंदगी है वो सारी चीजें अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल से कहा अल्लाह ने कि तुम जिम्मेदार नहीं हो कि ये लोग मुसलमान हो जाए। बिल्कुल ठीक है। मैं और ये सब थोड़ा सा मुझे एक चीज मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें कि ये जो इश्यूज हैं, हम ठीक है, हम जिस तरह शामी साहब ने भी कहा, नाइस साहब भी कह रहे हैं कि लोगों को इन्वॉल्व करें और उनके जो इंसाफ है वो भी सारा कुछ होना चाहिए, लेकिन ये तो लोकल लेवल पे तो हमने कर लिया, लेकिन जब इंटरनेशनल इश्यूज की बात आती है, यही जिस तरह नाइस साहब ने कहा कि फलस्तीन की बात है, कश्मीर की बात है, अफगानिस्तान का मसला है, लोग जब देखते हैं कि इंटरनेशनल जो मोरालिटी है वो सिलेक्टिव है, वहां पे डबल स्टैंडर्ड। मैं कल ही एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें एक ह्यूमन राइट्स वॉच का आदमी कह रहा था कि हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम अमेरिका से होता है कि उनके जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा है। तो जब तक ये सिलसिला जारी रहेगा, आप समझते नहीं है? नेशनल पॉलिसी में भी एक तो बात है कि तबलीग मुकल्लद लोगों के, एक कुरान बड़ा वाज़ेह है, एक आयत है इसमें, हाजिल करियत सालिम वाली जो आयत है कि जिसके अंदर वो कहा गया कि एक ऐसे बस्ती के लोग जिन पे जुल्म हो रहा, कोई इस्लाम मुसलमान की तखसीस नहीं की अल्लाह ने इस आयत के अंदर, कहा गया कि वो पुकार कर कहते हैं कि अल्लाह हमारे लिए कोई मददगार भेज, तुम क्यों नहीं मदद करते उनकी? मुझे ये समझ नहीं आती कि दुनिया पूरी के अंदर जहां कहीं भी कोई जुल्म किसी हवाले से होता है, मुसलमानों के अलावा फोर्सेस भी पॉप इन कर जाती हैं, पैसा भी जाता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी उनके साथ आ जाती हैं, एड भी आ जाती है। उनके यहां तो ना बाउंड्रीज रहती हैं कि हम इस मुल्क से उस मुल्क में, ईस्ट तैमूर का वाकया आप देख लें, कोई रहा, पूरी दुनिया आ गई वहां पर पहुंची, कहा कि नहीं हम इनकी मदद करेंगे, हम इनको जाएंगे। मसला, सारा मसला इस वक्त हुआ है मुस्लिम कंट्रीज के अंदर, और उसकी एक वजह है, वजह यह है कि गुज़श्ता 25-30 साल पहले जो इलाका जमाना था, बल्कि 50 से एक स्ट्रेटेजी बनाई थी एंटी रशिया कि हमने मजहब को साथ इस्तेमाल करके हमने जाना है। अब वो जिन इतना बड़ा बन गया है कि वो बोतल में वापस नहीं आ रहा। अब वो जिन को काबू कैसे करे? वो जिन हर तरफ फैल गया।
टर्की के अंदर जो उन्होंने किया कि टर्की के अंदर जो क्यों बाजुर्गान का निकला, टर्की के अंदर उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल मदरसे जो हैं उनको खोलने की इजाजत दी जाए, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिज्म जो है उसका बहुत ज्यादा खतरा वो मदरसों में लोगों को आ गया। वो सूरत हाल ये है कि अब टर्की का जिन जो है वो डेमोक्रेटिक लेवल। नाजी साहब की एक बात से मैं बहुत एग्री करूंगा इस बात पे, डेमोक्रेसी की बात। बलूचिस्तान का मेरा 24 साल का एक्सपीरियंस है। जिस वक्त मैं वहां गया था तो कोई दीवार ऐसी नहीं थी जिसके ऊपर पंजाबी इस्तेमार मुर्दाबाद नहीं लिखा होता, क्योंकि ये सारा कुछ दहशतगर्दी सब कुछ आती है नफरत से और ताल्लुक से। हुआ ये 85 के लूले लंगड़े इलेक्शन हुए, बुरे इलेक्शन हुए, लोगों ने काउंसिलर को कहा कि ये गलत बंदा है, ये पैसे खाता है, पंजाबी का नाम ऐसे नाम बदनाम करते हैं। 88 के इलेक्शन में उन्होंने उस वक्त के बंदे को जो चीफ मिनिस्टर था बड़ी बुरी तरह उसको बदनाम किया, निकाला। हालत ये हो गई थी कि सबसे बुरा नाम जो था खैर बख्श मरी का कहा जाता है पाकिस्तान उसके हवाले से। खैर बख्श मरी का अपना बेटा आके 92 में जीता था, थम्बिंग मेजॉरिटी जीता था, 2 साल बाद डिलीवर नहीं कर सका, एक ऐसे बंदे से हारा कि जिसका बलोच होना मशकूक था वहां पर। ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज ये नफरतें खत्म हो रही थी। ठीक है, जब तक आप रेगुलर डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं लेके आएंगे। बिल्कुल ठीक है, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है। आज जरा थोड़ी सी ब्रेक ज्यादा हो रही है, आपकी शायद आने की वजह से ज्यादा हमें कमर्शियल मिले। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, प्लीज सिट, आई विल बी राइट बैक। ये बरकत है एक कॉल ओरिया की। अच्छा अच्छा सही है। अख्तर मेंगल 100 वोटां तो जिते सी, तो क्या हो रहा है, खत्म हो गए सी लोग। चेक कर लेना जरा। जी नाज़रीन वेलकम बैक। बात हो रही है दहशतगर्दी के हवाले से और उसको हम कोशिश करेंगे ख़त्म करने की कोशिश करें। आज हमारे इस प्रोग्राम के जरिए हम कंसेंसस एक बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। नज़ीर नाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाजी साहब मैं आपसे ज़रा आखिरी लम्हात हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक जो नॉर्मली हम ये समझते हैं कि जो अमेरिका की वॉर ऑन टेरर है ये हमें उसकी एक प्राइस देनी पड़ रही है और पहले सब कुछ ठीक ठाक था, इस तरह की कम से कम सूरत हाल नहीं थी। डू यू एग्री? दो तरफा है जी, लेन देन हो रहा है, कुछ हम दे रहे हैं कुछ ले भी रहे हैं, और वो जो ले रहे हैं वो कैसा बड़ी कीमत दे वो रहे हैं। हमेशा ही हमें बकौल जाल पीनट ही मिलता है क्योंकि अच्छा एक हमें मैंने ऐसे आपको आगे इसकी बात को आगे बढ़ाने लगे। एक कॉल खासी देर से होल्ड किए हुए, उनको जरा देखें कौन है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो वालेकुम सलाम जी, कौन सा वो कहाँ से? जी अब्दुल वाहिद बोल रहा हूँ पेशावर से। जी अब्दुल वाहिद साहब पेशावर से, फरमाइश। अपने टीवी की आवाज जरा कम करें। हाँ जी जी। तो सर मेरा पूछना ये था, वो जो आप लोग ये दहशतगर्दी के मुताबिक जो बोल रहे हैं जी, तो मसला ये था कि भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो फाटा का इलाका है मेन फोकस इस इलाके पे है जी। अच्छा सर बात ये है कि ये जो अभी तक हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से फाटा के मुताबिक कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं आई। इधर आप लोगों के मुताबिक दहशतगर्द तो खुले घूम फिर रहे हैं लेकिन सियासी पार्टियों को वहाँ काम करने की इजाजत अभी तक नहीं है। चलें इस पर बात कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जी, हमने खुद ही उन इलाकों को उनके वहाँ के अवाम को हुकूक देने से इनकार किया है मुसलसल, और अपना इलाका उनको नहीं समझा, ठीक, वो उन्हें हुकूक नहीं दिए, वो वहाँ डेवलपमेंट नहीं की जिसकी ज़रूरत थी, तो जाहिर है जी उसके नताइज तो होना तो ही थे। ये जो अभी शामी साहब अभी जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, इंटरनेशनल इश्यूज भी वहाँ पे देख रहे हैं, अमेरिका की पॉलिसी भी देख रहे हैं, प्रेसिडेंट बुश साहब को इराक से कोई सबक हासिल होता हुआ नहीं देख रहे हैं हम, ईरान की तरफ उनकी जो पेशकदमी है वो भी हम देख रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए आप समझते हैं कि दहशतगर्दी का खात्मा वाकईतन इन हालात में मुमकिन है? देखिए जी, वो तो सारी जद्दोजहद जो कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, वो तगल्लो कर रहे हैं, वो तो इसके खात्मे के लिए ही कर रहे हैं। और लेकिन इसके नतीजे में हम ये समझ रहे हैं कि ये एक नामुकम्मल और अधूरी कोशिश है। यहाँ अफगानिस्तान के अंदर भी, इराक के अंदर भी, फ़लस्तीन के अंदर भी, कश्मीर के अंदर भी, सब जगह उनको जो आवाम है उनके साथ अपना रब्त बढ़ाना चाहिए। जो मौसर लोग हैं उनको उनके साथ राब्ते करके और उनको मौका देना चाहिए कि ये मामलात को संभालें। जब तक ये एक हिस्सा नहीं होगा सारे प्रोसेस का, उस वक्त तक बात नहीं चलेगी। यानी पॉलिटिकल प्रोसेस साथ साथ चलना चाहिए, एक बात। दूसरी बात अभी आपने कही थी कि 9/11 की हम कीमत दे रहे हैं इस कॉपरेशन की। देखिए हम कीमत दे भी रहे हैं
اور قیمت لے بھی رہے ہیں. یہ بات بڑا غلط تاثر ہوگا اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے بہت کچھ لٹا دیا ہے. ہم نے بہت کچھ حاصل بھی کیا اس سب میں. اب جس وقت آپ کوئی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, دیکھیں ایک تو ہماری اپنی ضرورت ہے, سیکٹیرین وائلنس یہاں ہو رہا ہے, خود کچھ حملے یہاں ہو رہے ہیں, تو ہم پر بھی ہماری بھی ضرورت ہے کہ امن ہو اس ملک کے اندر, اس خطے کے اندر, افغانستان میں بھی امن ہو, ایران کے اندر بھی امن ہو. ہماری اپنی ضرورت ہے. اس لیے جب ہم تعاون کر رہے ہیں تو اپنی ضرورت کے تابع کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہماری صلاحیت پہ منحصر ہوتا ہے ہر شخص کی کہ آپ کیا دے کے کیا لے رہے ہیں. ہمیں ہارڈ بارگینر ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ ہم اس طرح سودا کرتے وقت, معاملہ کرتے وقت ہم بڑا فراخ دلی کا, سو کال فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں. میرا خیال تھوڑا سا اس کو دوسری طرح سے لیتے ہیں. یہ ہم نے کئی بار کیے. آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کے ساتھ جب بھی کوئی ڈیل ہوئی ہے, یہاں منتخب حکومت نہیں تھی, فوجی معاہدے ہوئے تب بھی نہیں تھی. چین کے ساتھ ہم نے خدمت انجام دی امریکی تعلقات بڑھانے کی, تب بھی نہیں تھی. اور اس کے بعد افغانستان میں جو جہاد, امریکی جنگ کو ہم نے جہاد کا نام دے کر جو سودا کیا تھا, اس وقت بھی نہیں تھی, اور 9/11 کے بعد بھی نہیں تھی. تو کسی بھی ہارڈ بارگین کے لیے آپ کے پیچھے عوام کی طاقت ہونی چاہیے کہ پارلیمنٹ نہیں مانتی. جیسے آپ کو یاد ہوگا معاہدہ تاشقند کے موقع پر جب کنسیشنز مانگی انڈیا نے ضرورت سے زیادہ ایوب خان سے, تو یہ کچھ انہوں نے حیل و حجت کی. تو شاستری نے کہا دیکھیں جی, ہمیں تو پارلیمنٹ کا جواب دینا ہوتا ہے, ہمیں لوگ پوچھتے ہیں, ہمیں لوک سبھا پوچھتی ہے, آپ تو مالک و مختار ہیں, جو چاہیں رائے دے دیں. تو یہ جو ہوتا ہے نا مالک و مختار, یہ نہیں ہونا چاہیے. اس میں عوام کو جواب دہ حکومت ہو تو وہ ہارڈ بارگین کرتی ہے. آخری لمحات ایک آخری میں جملہ کہوں گا, وہ یہ ہے کہ جو دہشت گردی کا علاج دہشت گردی نہیں ہے. امریکہ جو عالمی دہشت گردی کر کے دہشت گردوں کو چلنا چاہتا ہے, ایسا نہیں ہوگا. عراق نے دہشت گردوں میں اضافہ کیا ہے, ایکسٹریمسٹوں میں اضافہ کیا ہے. اگر ایران والی حرکت ہوئی تو اور اضافہ ہوگا. شامی صاحب 15 یعنی آگ جو لگا, آگ پر آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا, تیل بجا کے نہیں بجا, تیل آپ اس کو ڈال کے نہیں بجا سکتے, پانی ڈالنا پڑے گا. جو بات اور وہ پولیٹیکل پروسیس ہے. میں عرض کر رہا ہوں, مجھے تو یہ ناجی صاحب یہ اتفاق کی بات ہے کہ جس وقت بھی معاملات ہمارے ہوئے ہیں تو حکومت ایسی تھی, لیکن جب سیٹوں اور سینٹوں میں شامل ہوئے ہم تو اور صورتحال تھی. ہماری خارجہ پالیسی کا ایک تسلسل ہے, اور میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ ہم نے ہر وقت اچھی بارگین نہیں کی. ہم نے بہت سے مواقع پہ بڑی اچھی بارگین کی ہے. اور اس لیے, اور جو یہ افغانستان میں بھی جو کچھ ہوا ہے, یہ افغانستان میں شروع ہم نے کیا, ہمارا فلسفہ تھا. ہم نے امریکہ کو اس میں پھر لا کے انوالو کیا اپنے ساتھ. امریکہ نے کنسیو نہیں کیا تھا کہ جہاد افغانستان. بالکل ٹھیک. میں اور یہ سب کو لاسٹ ورڈ دوں گا. جی, اور یہ سب میں تو اسی بات پہ کہ جب تک آپ پہ ڈیموکریٹک پروسیس نہیں چلتا کسی ملک کے اندر, خطرہ دہشت گردی کا ہر وقت اور ناراض لوگوں کا وجود میں آنا رہتا ہے. اور جب تک انہیں انصاف نہیں دیا جاتا. اور انصاف تو بہت, ڈیموکریسی اور انصاف کی بات انصاف بڑی بنیادی چیز ہے, اور اسی پہ دہشت گردی تو انڈیا میں بھی ہو رہی ہے, وہ وہاں پہ بھی ہو رہی ہے, ساتھ ساتھ انصاف بھی وہاں پہ مل رہا ہے. لیکن انصاف جو ہے وہ اس کو میک شور کرنا, ناظرین, یہ ایک مسئلہ ہے. اس کو ہم انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں بھی اٹھا کے سامنے آپ کے پیش کریں گے. اور یہ تھا آج کا پروگرام. امید ہے کہ آپ کو پسند آئے ہوگا. اپنی آراء جو ہیں وہ اپنے ای میلز کے ذریعے ہمیں دیتے رہیے گا, اور انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی اسلام آباد سے. اور اس تک کے لیے اسرار کسانوں کو اجازت دیجیے. آخر میں دعا کہ آپ خوش رہا کریں اور خوشیاں بانٹتے رہا کریں. اس کے علاوہ پاکستان اور پاکستانی کی خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں. سپردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشا. مجھے اسرار کسانوں کو منڈے تک کے لیے اجازت دیجیے. منڈے کو انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.